शस्य शामना मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुभाषिणी सुमधुरभाषिणी सुतरा वरदा मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। শুভ সন্ধ্যা। আজকের সন্ধ্যায় আমরা 25 বছর আগের কার্গিল যুদ্ধের শহীদ এবং যোদ্ধাদের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য একত্রিত হয়েছি। কিন্তু প্রদীপ জ্বালানোর আগে যেমন সলতে পাকাতে হয়, ঠিক তেমনি ইতিহাসকে স্মরণ না করলে বর্তমানের স্মৃতিচারণও অসম্পূর্ণ থাকে। आज हम सब कारगिल वॉर के शहीद सैनिकों के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन इतिहास को प्रणाम किए बिना वर्तमान के लिए आगे बढ़ना असंभव है। सबसे पहले हम वो हर एक शहीद को नमन करेंगे जो 1919 के आज के दिन जालियानवाला बाग के मैदान में शहीद हुए थे। আজ যদি বলি ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রথম বিজয় প্রাপ্তি ঘটে 14 এপ্রিল 1944, অনেকেই অবাক হবেন, কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস কিন্তু তাই বলে। সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী ভারত সরকারের আজাদ হিন্দ ফৌজ উত্তর পূর্ব ভারতের মৈরাঙে 14 এপ্রিল কর্নেল শওকত মালিকের নেতৃত্বে জয়লাভ করেন এবং ভারতবর্ষের মাটিতে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে স্মরণ করি সেই আজাদ হিন্দ ফৌজের 26,000 শহীদকে, যারা প্রথম ভারতীয় সেনাবাহিনী হিসেবে ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন। अगर आज हम कहें कि भारतीय सेना को अपनी पहली सफलता 14 अप्रैल 1944 को मिली थी तो वो चौंका देने वाली तो ज़रूर होगी, लेकिन इतिहास की सच्चाई भी यही है। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सिंगापुर में जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एक्साइल बनी थी, उस सरकार की इंडियन नेशनल आर्मी 14 अप्रैल 1944 को मोइरांग पर तिरंगा लहराई थी। कर्नल शौकत मालिक की कमांड पर मणिपुर और नागालैंड के कुछ हिस्से ब्रिटिश राज के शासन से मुक्त किया गया था। 1999 সালের কার্গিলের যুদ্ধ নিঃসন্দেহে সাম্প্রতিক ইতিহাসের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আমাদের কৈশোরে ঘটে যাওয়া এই যুদ্ধ আমাদের জীবন দর্শন এবং মনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তারই ফলশ্রুতি টিম দেশ। আমাদের এই কাজের মাধ্যমে আমরা জেনেছি আমাদের সৈন্যদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা। আমরা বুঝেছি শুধু ঘোষিত যুদ্ধ না, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই আমাদের সৈন্যরা যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি এবং তৎপরতার মধ্যেই কাজ করেন। আমাদের আমন্ত্রণে আজ আমাদের মধ্যে এসেছেন ক্যাপ্টেন অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা এবং মেজর জয়দীপ চ্যাটার্জির দাদা। कारगिल वॉर हमारे टीन एज की एक ऐसी लड़ाई है जो हमारी मन और चिंता को काफ़ी प्रभावित किया था। टीम देश वो चेतना की ही एक फसल है। टीम देश
हमारे देश के शहीद परिवारों के लिए समर्पित है। टीम देश को अपनी 10 साल की ये जर्नी में अपने शहीद परिवारों से जो प्यार और सम्मान मिला है वही हमारा सबसे बड़ा पूंजी है। आज हमारे बुलाने से मेजर जॉयदीप चैटर्जी के भाई और कैप्टन अनिर्बान बंदोपाध्याय के माँ यहाँ आए हुए हैं। After completing a successful tenure in Sri Lanka, Major Joydeep Chatterjee got posted in Kashmir and attained Veer Gati on 6th December 1992 in a counter-insurgency operation. We request Pradeep Kaku, brother of Major Joydeep Chatterjee, to come onto the dais and accept a small token of love and affection from Desh. We request also Colonel Joydeep Gupta sir to do the honors. Joydas Gupta sir to do the honors. On 23rd March 2002, Captain Anirban Bandyopadhyay sacrificed himself in Kupwara at the age of 24 when a bullet fired by a mujahideen pierced his heart while he was trying to save his comrades. We request Shukla Kakima, mother of Captain Anirban Bandyopadhyay, to come onto the dais and accept a small token of love and gratitude from Team Desh. We also request Subedar Major Sanjay Kumar sir to do the honors, please. Thank you, Dada. Thank you, Kakima. I did not raise a hero, just a son who I was very fond of and who was fond of us. He showed leadership qualities even as a schoolboy, being prefect, school captain. He would be the leader in any adventure camp. He was BCC in NDA. He was a rider, took part in junior nationals, and he also was into swimming and all other sports. When he was in IMA, the Kargil war was happening. At that time, I would listen to the news on the television and be very glad in my heart. He's safe, he's in IMA. I was not to know that his first posting would be in Kashmir. Within 2 years, he would be doing adjutant. And pursuing Mujahideen, he would die that very so soon. Thinking back, people asked me, sometimes, generally people not from an army background, that why did you let him go? I said that was the only life he wanted. His father had been in the Gurkhas. He chose to serve in same 4GR. His father, because he didn't want him to get involved, he enrolled him in the Navy. He chose to fail in maths, repeat a term, so that he could be an army cadet. And when you give your choices in IMA,
He wrote only one thing: first choice, second choice, third choice is first for GR. When he was passing out of IMA, he was actually the cadet captain. What do you call it? I forget. But he chose to help a friend who would otherwise have been relegated and was detabbed. But the cheers that he got when the commandant had to give him the red coat, which for his achievements in equitation and other activities, said the commandant realized that, and he told me personally, we go by discipline, but I think we made a mistake. So, I'll say this much. Yes, I lost my son, but at the same time, glad he went doing what he wanted to do. He loved the life. I told him, why do you want to go for the army? You are intelligent. His father had enrolled him for all the competitive exams. He didn't disobey his father. He went, wrote his name. He wouldn't answer the paper because he knew if he did answer, he would get through. So, that's life, that's fate. Only people, most of you who serve in the army, आपको ये नहीं पता होता, जो घर में पीछे रहते हैं, उन पे क्या गुजरता है। कि रोज़ हम लोग फ़ोन के वेट करते हैं, रोज़ कोई खबर, कोई दोस्त मिले, कोई पलटन का कोई छुट्टी पे आया, मिलने आया। मैं तो कहती हूँ कि the bravery awards go to the men. I feel the army wives, army mothers or daughters, we should get an award also. Our husbands, normally husbands go off to work and the wife says bye. An Air Force pilot's wife, every morning when he goes off for a sortie, doesn't know whether he'll be coming back for breakfast. So, when you talk about army people's pension, the canteen facilities, दारू मिलता है, think what we endure. Think of an old lady of 76 living alone in a flat, and the only support system I have is my servants. I have no person I can call, beta emergency hai, ghar aao. So that's life. For us, army wives, army mothers, कभी सोचना. Thank you.